اسلامی ممالک میں جہاں پہ عدم استحکام کی خبریں سامنے آتی ہیں تو وہیں پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی مشترکہ طور پر ایک بڑا ہنگامہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بلوم برگ اس حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ترکی نے موجودہ صورتحال میں ایران کو کیسے سیکیور کیا ہے۔ یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 10 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایران کی صورتحال کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس وقت ایران کے اندر 3 قسم کے مظاہرے یا لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس موجودہ نظام کے حامی ہے اور اس نظام کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف شہروں کے اندر وہ سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو موجودہ صورتحال کے اندر مہنگائی سے تنگ ہے۔ 42 سے 75% تک مہنگائی کی شرح ایران کے اندر ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی جو اہم جو فیکٹر ہے وہ ہے ایران کی کرنسی کا گرنا۔ اس کی وجہ سے جو تاجر کمیونٹی باہر نکلی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں، وہ اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے، یہ 2 قسمیں ہوگی۔ تیسرا وہ فیکٹر ہے جو کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ 1500 سے 2000 افراد مختلف ٹولیوں کی صورت میں مختلف جگہوں کے پر آپ کو نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پر بسز کو وہ جلا دیتے ہیں، کہیں پر وہ ہاسپٹل کو جلا دیتے ہیں، کہیں پر وہ بینکس کو جلا دیتے ہیں۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سما ٹی وی نے جو ایران کے آفیشیل میڈیا کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 45 کے قریب جو بسز ہیں وہ اب تک مظاہرین کی طرف سے جلائی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ 26 کے قریب بینکس کا بتایا جاتا ہے، مختلف 2 ہاسپٹل کا بتایا جاتا ہے، اور 25 کے قریب مساجد کا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب احتجاج کی بنیادی وجہ ہی مہنگائی ہے تو اس میں مساجد کا کیا قصور ہے؟ تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو اندر گہرائی میں جا کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کھیل در حقیقت اندر سے کچھ اور ہی چلتا ہوا ممکنہ طور کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور اسی کا جو خدشہ ہے، رائٹرز کی خبر کے مطابق جو ایرانی حکام نے جو بین الاقوامی میڈیا کے سامنے جو چیز یا معلومات رکھی، انہوں نے کہا کہ ان احتجاج کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں جو جان بوجھ کر ایران کے اندر عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی حال ہی میں سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے جو جمعے کے روز ایک دو تازہ ترین جو بیان دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے واضح کہا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے انہوں نے جو نام لیے، امریکہ اور اسرائیل کا بھی نام لیا، بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر خاصی تنقید بھی کی۔ اب اس حوالے سے جو ایکسیوس جو امریکی ادارہ ہے، اس کی بھی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایران کی موجودہ صورتحال کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے۔ 9 جنوری 2026 کی یہ رپورٹ ہے، اور یہ خبر یہ کہتی ہے کہ یو ایس واچنگ فار سائن ایران پروٹیسٹ کوڈ برنگ ڈاؤن رجیم۔ اس کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ جو اس کا جو کلیدی پوائنٹس ہے اردو کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امریکی انٹیلیجنس نے اس ہفتے کے شروع میں اندازہ لگایا تھا کہ احتجاج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایرانی حکومت کو خطرہ ہو سکے، یہ خود امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد لیکن اب یہ اندازہ دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ احتجاج تیزی سے پھیل رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، اور جمعرات کی رات یعنی 8 اور 9 جنوری سب سے بڑے پیمانے پر یہ احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ احتجاج 12 راتوں سے جاری ہے۔ تہران سمیت کئی شہروں میں حکومت مخالف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، جیسے حکومت کا خاتمہ، حکومتی عمارتیں جلائی جا رہی ہیں اور انٹرنیٹ بلاک کیا گیا ہے، مگر کنٹرول نہیں رہا۔ ایک سینئر امریکی آفیسر نے ایکسیوس کو بتایا دی پروٹیسٹ آر سیریس اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو مانیٹر، یعنی احتجاج سنگین ہے اور ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 2022 کے بعد سے سب سے وسیع احتجاج ہے جو معاشی بحران، مہنگائی، ریال کی قدر میں کمی کی وجہ سے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ باراک ریوڈ ایکسیوس کے گلوبل افیئرز کے سینئر رپورٹر نے لکھی ہے جو مڈل ایسٹ کے ماہر ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ایران کے موجودہ صورتحال کو باغور اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور خود امریکی میڈیا کے مطابق کہ پہلے جو احتجاج کی لہر تھی وہ اس حد تک شدید نہیں تھی کہ نظام وہاں پر تبدیل ہوا جا سکے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ترکی نے ایران کو کیسے سیکیور کیا، یا جو ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں، یہ فیکٹر کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہیں۔ اس سے متعلق جو آذربائیجان کا ایک نیوز ویب سائٹ ہے، نیوز پورٹل ہے azer.az، یعنی AX سے لکھا جاتا ہے AXAR.az، مختلف زبانوں کے اوپر ہے، قومی زبان کے اندر بھی یہ نیوز ویب سائٹ موجود ہے، اس کے علاوہ انگلش کے اندر بھی موجود ہے۔ اس ویب سائٹ کی طرف سے ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے اندر یہ بتایا یہ کیا ہے کہ عراق کے وہ علاقے جہاں پر کرد بڑی تعداد کے اندر آباد ہے، ایران کے وہ علاقے جہاں پر کرد بڑی تعداد کے اندر آباد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ویسے بھی اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ خاص ایک نظر رکھتی ہے کردوں کے اوپر، کیونکہ حال ہی میں جو کلدم جو ایک تنظیم تھی PKK، انہوں نے حال ہی میں غیر مسلح ہوئے ہیں، اور ترکی نے انہیں ایک فارمولے کے تحت اپنے سیٹ اپ کے اندر شامل کرنے کا بھی پلان بنایا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ترکی جو ہے وہ ان تمام کرد والے جو علاقے
वाक़ई यहाँ पर नज़र रखता है, क्योंकि तुर्की ये समझता है कि वो इसकी सलामती के लिए कल को दोबारा से ख़तरा बन सकते हैं। अब ये जो मौजूदा ईरान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, तुर्की की तरफ से एक अहम जो इन्फॉर्मेशन है इस वेबसाइट के मुताबिक, और भी एक्स के ऊपर अगर आप ओपन सोर्स अकाउंट्स देखते हैं तो वहाँ भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिसके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि तुर्की की तरफ से ईरान को एक आगाही या खुफिया मालूमात की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो कुर्द वाले इलाके हैं ईरान के अंदर, किरमानशाह की बात करें, इलाम की बात करें, यहाँ पर जो कुर्द हैं और PKK की एक एक्सटेंशन तंजीम है जो जिसे ईरान और तुर्की दोनों कलदम फहरिस्त के अंदर शामिल करते हैं, ये कुछ मनसूबा बना रहे हैं एहतजाज की आड़ में। लिहाजा तुर्की की तरफ से बर वक्त ये ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मालूमात को शेयर किया जाता है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का इन्हीं इलाकों के अंदर, किरमानशाह या इलाम की हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने के ऊपर झड़पें भी हुई हैं। अब चूंकि ईरान के अंदर की जो सूरत हाल है, मीडिया अभी आपको ब्लैकआउट होता हुआ नज़र आता है, वहाँ पर इंटरनेट ब्लॉक है, तो इन्फॉर्मेशन का उस हद तक ज़रिया नहीं है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो तीसरे ज़राए अबलाग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन इलाकों के अंदर 200 या 200 प्लस जो अमात है रिकॉर्ड की गई हैं। अब इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जिक्र किया गया है, कुछ अब इसके अंदर सही तरह से आप तशखीस नहीं कर सकते कि पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अगर ऐसा हुआ तो उनकी तादाद कितनी है, और कुर्दों के ऊपर जो तुर्की की तरफ से ईरान को मालूमात दी गई थी वो अनासर जो है वो किस हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बने हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि तुर्की इस तमाम सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए है, और तुर्की मुमकिन कोशिशें कर रहा है कि ईरान को सूरत हाल से निकाले। और ना सिर्फ तुर्की बल्कि यहाँ तक भी रिपोर्ट हो रहा है कि सऊदी अरब भी ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे खुश नहीं है, और ना ही सऊदी अरब इस हक़ में है कि ईरान का जो मौजूदा जो सेटअप है ये मुमकिन तौर के ऊपर तब्दील हो सके। क्योंकि अगर ऐसा होता, बाज़ रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े इस्लामी ममालिक अगर ऐसा चाहते तो उसका सबसे पहले जो शिद्दत हमें नज़र आती वो ईरान के बलोचिस्तान सिस्तान वाली साइड के ऊपर नज़र आती, क्योंकि यहाँ पर तो बागी जो फैक्टर है ये तो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से कंट्रोल किया गया है, या ये इलाके अभी तक आपको पुरअमन नज़र आते हैं। तो इससे लगता यह है कि जो बड़ी ताकतें बिलखसूस जो इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान की मौजूदा जो प्रोटेस्ट वाली सूरत हाल है या आलमी ताकतों की तरफ से जो मनसूबा बनाया गया है कि ईरान के अंदर सिस्टम को चेंज करना है, वो फ़िलहाल इसके हामी नज़र नहीं आते हैं। तो ये तो ईरान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी है। अब आ जाइए ब्लूमबर्ग की इस खबर के मुताबिक, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक दिफाई माहिदा करना चाह रहे हैं। अब इस हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक नया दिफाई माहिदे का जिक्र किया जा रहा है, और एक जिसका जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो हाल ही में सितंबर 2025 के अंदर जो दिफाई माहिदा हुआ था उसकी एक्सटेंशन हो सकती है। अब उसके मुताबिक आपको पता है कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला कहलाएगा, लेकिन इसके अंदर बुनियादी फ़र्क था, ये नेटो की तरह कोई ट्रीटी नहीं है, बल्कि ये एक दिफाई माहिदा है। इसके अपने एक अलहदा से खदुखाल होते हैं, जो कि हमने एक बहुत पहले ही उस वक्त ही सितंबर 2025 के अंदर एक तफसील से इसके अंदर जो वजाहत है वो आपके सामने रखी थी, जिसे आप में से बहुत सारे दोस्तों ने पसंद भी किया। तकरीबन 3 लाख के करीब उस वीडियो को आपने सभी ने देखा भी था, उसको सराहा भी था। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर एक मुश्तरका तुर्की पर एक दिफाई माहिदा करने जा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर ताकत के तवाज़ुन को यकसर तब्दील करके रख सकता है। मोहम्मद बिन सलमान से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा गलत प्रेडिक्ट आप ये कह सकते हैं कि हुआ था कि जब वो उन्हें नए नए इख्तियारात मिले थे तो उनके बारे में ये मशहूर था कि वो लिबरल किस्म के एक ऐसे बादशाह बनेंगे जो कि सऊदी अरब को यूरोप की तर्ज के ऊपर पूरा मुकम्मल तौर के ऊपर ढाल देंगे, और अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए भी ये बड़ा समझना आसान हो जाएगा। और उसके तहत उन्होंने कुछ क़वानीन के अंदर तरमीम भी की, ख़वातीन से मुतल्लिक़ बिलख़ुसूस उन्होंने की। लेकिन हाल ही में जो सऊदी अरब के लिए बैक टू बैक मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, या यमन तनाज़े वाली कुछ सूरत हाल देखने, बहरीन से भी अभी कुछ ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है, तो उससे लग ऐसे रहा है कुछ आलमी मुबस्सरीन के मुताबिक कि सऊदी अरब ने अब अपनी डायरेक्शन की जो समत है या डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया है, और अब वो उन ममालिक के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा है जो इस्लामी ममालिक हैं और जिनकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या दिफाई लिहाज से एक मजबूत है और आजमाए हुए हैं, आजमूदा है, उनके साथ मिलकर अपनी जो सलामती है वो उसको यकीनी बनाना चाहता है। तुर्की आपको पता है उसकी माशी सूरत हाल भी बेहतर है, उसका दिफा बहुत मजबूत है, उसकी टेक्नोलॉजी दीगर ममालिक तक भी जाती है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल उस हद तक बेहतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। सऊदी अरब के पास वसाइल की कमी नहीं है, और इसके अंदर ये वही मुआहिदा है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जिसमें सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से भी कहा गया था कि ईरान की भी ख्वाहिश है कि वो इस मुआहिदे के अंदर शामिल हो जाए, और अब इसी के अंदर मज़ीद एक्सटेंशन की बातें की जा रही है, तुर्की की भी बातें की जा रही हैं। यहाँ पर एक और सवाल भी सामने आ रहा है कि तुर्की तो ऑलरेडी नेटो का रुकन है, वो कैसे एक ऐसे मुआहिदे के ऊपर शामिल हो सकता है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, बरतानिया भी नेटो के अंदर शामिल है,
अमेरिका भी शामिल है, मगर ये नेटो के अंदर शामिल हो जाने के बावजूद भी सिंगल कैपेसिटी के अंदर दूसरे ममालिक के साथ ये एग्रीमेंट्स, ये माहदे करते हैं। जैसे तुर्की का अज़रबैजान के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट मौजूद है, पाकिस्तान के साथ भी किसी हद तक मौजूद है, अमेरिका के मौजूद हैं, बरतानिया के मौजूद हैं। तो तुर्की की नेटो के अंदर शमूलियत इस माहदे के अंदर रुकावट पैदा नहीं हो सकती। और ब्लूमबर्ग इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर है अंदरूनी खाना एक बहुत बड़ी खिचड़ी बनती हुई आपको नज़र आ रही है। और ये खुश आइन बात है कि इस्लामी ममालिक इस मुश्किल वक्त के अंदर एक साथ हो रहे हैं और दिफा एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं और मुत्तहिद होकर अपना जो इत्तेहाद है उसको मज़ीद मजबूत भी बना रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर ये माहदा हो जाता है तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले माहदे की एक्सटेंशन होगा, क्या ये नए सिरे से माहदा होगा? और अगर ऐसा होगा, चूँकि ये मिडल ईस्ट के तनाज़ुर में बड़ी अहमियत का हामिल है, तो ईरान की पोजीशन क्या होगी? क्या ईरान भी ख्वाहिश का इजहार करेगा कि उसे भी इसमें शामिल किया जा सके? और फिर क्या सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की क्या ये अफोर्ड कर सकेंगे ईरान के ऊपर जिस हद तक माशी पाबंदियाँ हैं, चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं कि वो एक ऐसे दिफाई माहदे के अंदर उसको शामिल कर सके? तो बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।